કોંગ્રેસ અને તેના ચમચાઓ આ મુસ્લિમ સ્ત્રીની વાત સાંભળી પણ નહીં શકે. કોંગ્રેસની આ તો કમાલની ધોલાઈ છે. इसीलिए वो मुसलमानों को ज्यादा टिकट भी नहीं देते. बीजेपी मार रही बोल के मारती और कांग्रेस के लोग चॉकलेट दे के पीछे से मारते. इफ्तार पार्टी में वो लोग टोपी पहनते, मुसलमानों को खजूर खिलाते, दरगाह पे चादर भेजते, पीछे से काम करते हैं. बात सबको समझने नहीं आती. શું હવે મુસ્લિમો કોંગ્રેસના મતબેંક રાજકારણની હકીકત સમજી ગયા છે? કોંગ્રેસ અને તેના ચમચાઓ આ મુસ્લિમ સ્ત્રીની વાત સાંભળી પણ નહીં શકે. કોંગ્રેસની આ તો કમાલની ધોલાઈ છે. इसीलिए वो मुसलमानों को ज्यादा टिकट भी नहीं देते. बीजेपी मार रही बोल के मारती और कांग्रेस के लोग चॉकलेट दे के पीछे से मारते. इफ्तार पार्टी में वो लोग टोपी पहनते, मुसलमानों को खजूर खिलाते, दरगाह पे चादर भेजते, पीछे से काम करते हैं. बात सबको समझने नहीं आती. શું હવે મુસ્લિમો કોંગ્રેસના મતબેંક રાજકારણની હકીકત સમજી ગયા છે? કોંગ્રેસ અને તેના ચમચાઓ આ મુસ્લિમ સ્ત્રીની વાત સાંભળી પણ નહીં શકે. કોંગ્રેસની આ તો કમાલની ધોલાઈ છે. इसीलिए वो मुसलमानों को ज्यादा टिकट भी नहीं देते. बीजेपी मार रही बोल के मारती और कांग्रेस के लोग चॉकलेट दे के पीछे से मारते. इफ्तार पार्टी में वो लोग टोपी पहनते, मुसलमानों को खजूर खिलाते, दरगाह पे चादर भेजते, पीछे से काम करते हैं. बात सबको समझने नहीं आती. શું હવે મુસ્લિમો કોંગ્રેસના મતબેંક રાજકારણની હકીકત સમજી ગયા છે?